मजा नहीं आ रहा है। अरे मन कष्ट कर हाय बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा अरे ये यार कटिए बजे वाला मुंह आई तारी नहीं इसका क्लास तेरी बकू बटो पाई कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हेलो हाय दर्शक बंधु मैंने आपण देखुଛନ୍ତି पूरा नेचुरल माने अम्लजान ये अभाव ना गछ गोटे भी काटे पांचटा गछ ऑटोमेटिक आपण मैंने देखुଛନ୍ତି हमर भीमकुंड न्यू प्लेस देखो तो आज्ञा आमर ये बड़ बड़ पत्थर पड़ी जेकोसी लोक सॉरी सॉरी दर्शक बंधु आमर ये पत्थर पड़ी थे मुझे जापारे ये झूला पोल कि स्ट्रंग पोलटा किंतु देखो पानी गोटे गोटे जगह रही विशेषकर आई तल जगह पानी जाऊँ टिके भीम सेपटे गाधुले एपटे गाधुले कि भीम जो से गाध गाध खाल होगा बेस कौन कर तेणुक आम जानू सी कौटी गाधुले से कि पाद पक पक एडा बड़ बड़ खाल होता तेणुक आम कि पारूनी पिला बेसी किसी कहार ना किंतु मन में किसी कहार बहुत आग्रह अच्छी किंतु तांकर पादरे बहुत कष्ट हबार से कही पारना किसी फीलिंग इज नॉट गुड किंतु हमारे पिंकु कौन आप भीमकुंड बुलते आसते कहे बढ़िया जगह अच्छा आओ अजय बाबू आप कि चाहते बहुत किसी अच्छी कहया कहतु कि भीमकुंड रहस्य कौन ये किए कर भीमकुंड ये रूमटा माइंस कर कहीं भीम गाधुले स्मृति कहीं अच्छी प्रतिमा कहीं अच्छी अच्छा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एमती कथा काली बाबू कहते तेणुक आम मनटा भारी गुदगुद हो आपण मैंने देखुं आम पिंटू बाबू उपर चढ़ी जाइए तेणुक से हाथ हल हल डाकुंट आपण मैंने भी उपरको आसतु कहीं से ग्रिलटा से आग को बाड़ार अच्छी लुहा ग्रिल अच्छी से स्टील ग्रिल करने चाहते आपण मैंने देखुं भीमकुंड न्यू दृश्य देखु यू प्लेस केमी आस पूरा नेचुरल ये आमर भीमकुंड लेटेस्ट न्यूज देखु पूरा पानी पूरा शून्य शून्य जाऊँगी नेचुरल पूरा नेचुरल आप देखते पानी केते स्पीड अच्छी नेचुरल भी गोटे पत्थर कि किसी पड़े भी आपंकर जगार कि रही चिन्ह मन हजिजी ये जगार भी जिनस कि नाला नुआ नुआ
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବହୁତ ଜାଗା ଆସିକି ବୁଲି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆରଥର ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠିକି, ଏଥର ଆସିଛୁ। ଆଗରୁ ଏଇଟା ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଚଣ୍ଡା ଥିଲା, କିଛି ବି ତାର ନଥିଲା, କେହି ବି ନଥିଲେ, କୁଆ କୋଇଲି ବି ନଥିଲେ। ଏବେ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ହେଲାଣି, ଦୁନିଆ ତାର ପାର୍କିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆରାମସେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠି ପୁରା ପଥର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୁରା। ଏଠି କିଛି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରୟାସରେ କିଛି କରାଯାଇନି। ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ବେଗ କେତେ ଜୋର ଅଛି, ମାନେ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଛି ଆରାମସେ, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ନୂଆ କାମ ବି ହେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ପୁରା ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଦିନର ବେଶୀ ନୁହେଁ ବି, ଘଣ୍ଟାଟେ ବି ଆଇଲେ ଆପଣ ବି ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ପାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି, ଆରାମସେ ଆସିବେ ଯିବେ। ଏଠି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ଇନଫର୍ମ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ ବାହାରେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ଆସିକି ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଛୋଟିଆ ଇଏଟେ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗଛପତ୍ର ନଥିଲା, ଏବେ ଗଛପତ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୀତ ଦିନରେ ଆସିଲେ ମଜା ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନର ମୌସୁମୀ ଟିକେ ଅଲଗା, ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଅଧିକ ଧରିଥାଏ ନା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ଏବେ ବର୍ଷା ପାଗ, କାଦୁଅ ଝପଟ ରହିଛି, ସେଥି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ମନ କରନ୍ତିନି। ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଅଛି ଭଲ ଆଉ।